سبحانك يا إلهي جود عليا، سبحان الحي الباقي، سبحانك يا إلهي جود عليا. الله يا مولانا، الله الله يا الله مولانا، الله يا مولانا، الله الله يا مولانا. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي ayo sama-sama على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. إن في الجنة نهرا من لبن، إن في الجنة نهرا من لبن لعلي وحسين والحسن، لعلي وحسين والحسن. حب آل البيت فرض عندنا، حب آل البيت فرض عندنا، وبهذا الحب لا نخشى المهن، وبهذا الحب لا نخشى المهن. ومن كان محبا لهم، ومن كان محبا لهم يدخل الجنة من غير هزن، يدخل الجنة من غير هزن. مغرم قلبي بحبك مغرم، يا مصطفى المكرم، يا رسول الله. مغرم قلبي بحبك مغرم، يا مصطفى المكرم، يا رسول الله. بارك عليه وعلى آله. أيها المستاقون إلى رؤية جماله صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا رب صل على محمد وبدر في القول أشرار. يا رب صل على محمد. صل على محمد.
تفرق يا ربي صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق ربي صل على محمد أهل ما قد تعوق يا ربي صل على محمد واغفر وسهل ما قد عوام ربي صل على محمد وافتح من الخير كل ملاق يا ربي صل على محمد من الغير كل مغلق ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلق يا ربي صل على محمد آله والنبي تعلق ربي صل على محمد وآله ومن للحبيب يعشق يا ربي صل على محمد وآله والنبي عشاق ربي صل على محمد ومن لحب النبي توشق يا ربي صل على محمد ومن بحب النبي توشق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم ربي صل على محمد ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المقصود بالوجود كرمه وإحسانه تعالى مجده وعظم شانه خلق الخلق لحكمة وتوى عليها علمه وبسط له من فائد المنة ما جرت به في أقداره القسمة فأرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبيده رحمة تعلقت إرادة الأزلية بخلق هذا العبد المعلوم انتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب ففأجل هذا المعنى الذي تكرم به المنان وما أعظم هذا الفضل الذي مرد من حضرة الإحسان سورة وتعطى لوجودها أضناف الوجود وترسل العوالم بقراءة التكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد رؤوف الرحيم اللهم صل وسلم صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله تجلى الحق في عالم قدسه الواسع تجلى القضاء بانتشار فضله في القريب والشاسع وله الحمد الذي لا تنام
ينحصر أفراده بتعداد ولا يمل تكراره بكثرة ترداد حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان ليتشرف بوجوده ثقلا ودنش أسراره في الأكوان وما من سر اتصل به قلب منيب إلا من سوادة فضل الله على هذا الحبيب يا لقلب سروره قد توالى بحبيب أما الأنام نوالا جل من شرف الوجود بنور ومع القول مجدا وجمالا وترقى بالرسل على مقام وتناهى في مجده وتعالى لاحظته العيون فيما اجتلته بشرا كاملا يزيح الضلالا وهو من فوق بما قدرته رفعة في شؤونه وكمالا وسبحان الذي يبرز من حضرة الامتنان ما يعجل عن وصفه اللسان ويحار في تعقل معانيه الجنان إن نشر منه في عالم البطون والزهور ما ملأ الوجود الخلق ينور وتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته بالذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم ومن فاجأه هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم اللهم صل وسلم أصحاب الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد رؤوف رحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تعرب بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان تثبت بها بالصدور من الإيمان قواعده وتلوح على أهل اليقين من سر ذلك الإذعان والتصديق شواهده وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا العبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرده ونفله عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا وبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا نذيرا وكان في ظلمة الجهل للمستبصرين سراجا وقمرا منيرا وما أعظمها من منة تكرم الله بها على البشر وما أوسعها من نعمة انتشر سرها في البحر والبر اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وأجمعها وأزكى التحيات وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وورد فيها في خيمة الكمال وقام بحق الربوبية في مواتن الخدمة لله وأقبل عليه غاية الإقبال صلاة يدس بها روح المصلي عليه به
هذه الدرة المكنونة والجوهرة المصونة والكون كله يصبح ويمسي في سرور وابتهاج بقرب زور إشراق هذا السراج والعيون متشوفة إلى بروزه متشوقة إلى التقاط جواهر كنوزه وكل دابة لقريش نطقت بفصيح العبارة معلنة بكمال البشارة وما من حامل حملت في ذلك العام إلا تكفي حملها بهما من بركات والسعادة في هذا الإمام صلى الله عليه. ولم تزل الأرض والسماوات متضمخة بعطر الفرح بملاقاة أشرف البريات وبروزه من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنقله في البطون والظهور فأظهر الله في الوجود بهجة التكريم وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم بحضور هذا المشهد الكريم. اللهم صل وسلم والصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. فحين قرب والوضع هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرضون ومن فيهن بالترحيب وامطار الجود الإلهي على أهل الوجود تزيد وألسنة الملائكة بتبشير العالمين تعيد. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. والقدرة كشفت حين هذا المستور ليبرز النور كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور وأنفذ الحق على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يعبر عند وضعه أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا سباق المحمود صلى الله عليه. فحضرت بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية. فأتى الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا الموجود فانفرق سبح الكمال من النور عن عمود وبلغ حامد المحمود مذعنا لله بالتوحيد والسجود. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد يا ربي عليك يا رسول
سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المحفوظ منك بأجل الخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة ربه من أحبابه اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحصين وقايتك وأن تبلغنا من شرب قرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تهربنا به من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طريق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المؤذن ولعهدك من الحاضرين اللهم إن لنا عظما في رحمتك الخاصة ولا تحرمنا وذنونا جميلة هي وسيلتنا إليك ولا تخيبنا آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران أن تقابل المذنب منا بالغفران أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان السائل بما سر والمحمل بما أمر وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره وواله وزاهره وعم القرب شرف وجل أولادنا ووالدينا وأهل قطرنا ووالينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأدم راية الدين قوم في جميع أقطار منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنى وصورة واكشف اللهم قربة المغروبين واقضي دين المدين واغفر للمسلمين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واقضي شر المعتدين والظالمين وابسط العدل بولاة الحق بجميع النواحي آمين وأيده بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا ربي من جميع البلايا واجعلنا يا ربي من جميع البلايا واجعلنا يا ربي بالحسن العظيم من جميع البلايا وبحفظ المكين من الذنوب والخطايا واهدنا بالعمل بطاعتك واسلك في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Kebenaran tak kepada kuasa akan memotong siapa sebenarnya yang salah. Matikan warsunnah tibaha, matikan warsunnah tibaha, aku bila dengan matikan warsunnah tibaha. Amin. Amin. Selanjutnya ta'lim yang akan disampaikan oleh Guru.
Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ila yaumiddin amma ba'du. Qala musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana wa bi ulumi fid dharain amin. Halaman 106, adabnya qada hajat. Jadi adab kita masuk ke dalam WC atau lagi sedang qada hajat. Apabila engkau hendak memasuki jamban atau kampus atau WC untuk qada atau menunaikan hajat besar atau menunaikan qada hajat kecil, maka pakailah sendalnya. Jadi memang disunahkan kita itu memakai sendal bila masuk ke dalam WC. Kenapa jadi disuruh memakai sendal? Hikmahnya supaya terhindar daripada najis. Dan tutuplah kepalamu. Nah, disuruh juga kita itu menutup kepala. Cuman ada yang mengatakan menutup kepala ini apabila WC-nya itu tidak beratap. Tapi kalau sudah beratap tidak perlu tutup kepala. Cuman ada yang menyarankan tetap juga menutup kepala kalau kondisi kita lagi qada hajat. Didahulukan kaki kiri ketika masuk dan kaki kanan ketika keluar. Jadi yang masuk itu kaki kiri duluan, baru kaki kanan. Jadi masuk ke WC itu kaki kiri dulu, keluarnya nanti baru keluar kaki kanan. Sebelum masuk, bacalah doa ini ketika memasuki jamban atau WC tersebut. Nah, ini mungkin hafal kali sudah. Bismillahirrahmanirrahim atau Bismillahi Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Dengan pertolongan Allah. Nah, kita mempraktekkan sekali ilmu ma'rifatnya, ilmu hakikatnya. Jadi kalau orang yang sudah kemarin pernah belajar apa itu hakikat, apa itu thariqah, apa itu yang namanya syariat, pada saat dia mau masuk ke dalam WC ini sudah ada kesadaran di hatinya. Karena hakikatnya kita jadi bisa melangkah ke WC, ada rasa sakit perut atau yang lainnya itu sebenarnya itu hakikatnya adalah pertolongan dari Allah. Atau bahasa lainnya kebaikan dari Allah. Sadar kita pada saat mau masuk WC tadi itu. Lalu bacalah doanya. Bismillahi Allahumma inni, ya Allah sesungguhnya aku a'udzubika, aku berlindung dengan Engkau, minal khubuthi wal khaba'is, daripada syaitan laki-laki dan syaitan perempuan. Jadi hakinya pandangan hakikat kita bahwa kita ini berlindung kepada Allah karena kita bisa mengerjakan ini pertolongan Allah, ya kan? Prakteknya secara syariatnya baca doanya. Nah, thariqahnya bagaimana? Ya dijalankan. Maka bila tiga-tiganya kita melaksanakan ini, sebutannya semalam itulah yang disebut orang ma'rifat. Rupanya ada setan perempuan lah. Jadi setan perempuan ini yang masuk bila laki-laki, nah dia menggoda. Bilanya perempuan yang masuk, nah laki-laki setan yang menggoda. Dan jika hendak keluar, tadi sebelum masuk baca doanya. Ini kalau sudah keluar kita dari WC-nya tadi. Lalu membaca doa, Ghufranaka alhamdulillahilladzi adhaba annil adha wa afani. Ghufranaka, ampuni dosa-dosaku ya Allah. Alhamdulillahilladzi, segala puji hanya milikmu ya Allah. Alladzi, yang mana azhaba anni, yang menghilangkan, yang telah menghilangkan daripadaku al-adha, yaitu penyakit atau gangguan.
wa'afani, dan maafiatkan kepadaku. Nah, jadi kita itu disuruh untuk bersyukur kepada Allah, memuji akan Allah karena kita sudah hilang rasa sakit perut kita nih pada saat kita sudah menunaikan qada hajat. Ini kelihatannya sepele aja, tapi kalau orang itu sudah mengerti tentang Allah, mengerti tentang sunnah-sunnah Nabi, hal yang beginilah yang bisa pusingnya. Jadi masuk WC aja beringat sama Allah, keluar WC beringat lagi sama Allah, nanti mau makan ingat lagi sama Allah. Walhasil kesimpulannya orang yang sudah betul-betul mengenal akan Allah Subhanahu wa taala, dia selalu serius dalam menjalani hidupnya tadi, walaupun cuma sebatas masuk WC. Kita berebutan masuk WC kan, ada bingat, kadang tuh ada bingat, ya, akhirnya lalu jatuh. Nah begitu jatuh di WC, nah untuk game itu biasanya kalau ada setrum, ya kan? Karena di WC itu wadah berkumpulnya setan. Jadi hati-hati kita sedikit di tempat-tempat itu tuh. Makanya sampai Nabi itu mempraktekkan kesunahan-kesunahannya. Ya diantaranya tadi pakai sendal, yang kedua menutup kepala, masuknya kaki kiri, baca doanya, sebelum sudah keluar baca lagi doanya. Sambungannya, jangan berzikir di dalam jamban atau WC tadi kecuali di dalam hati. Nah, jadi di dalam hati baru boleh kita berzikir. Ini dah WC menghafal ayat Quran, jadi imam Pak. Ulang-ulang hafalan nih kan? Alif Lam Mim, surah Sajadah nih dalam WC baca. Haram tuh hukumnya. Dan jangan pula membawa tulisan atau sesuatu yang tertulis di situ yang berisikan nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi nama-nama Tuhan tidak boleh masuk ke dalam WC tadi. Ya kan? Kalau Evian misalkan ada apa namanya? Nah, cincin misalkan. Cincin memang tidak bisa sudah kita menaruh lain nih. Bisa aja kita tuh membukanya lepas. Kecuali misalkan cincin tadi ini, nah mau kita taruh di luar, diambil orang misalkan. Nah ini kayak apa solusinya? Maka bawa aja cincin tadi, tapi dilepas, masukkan ke kantong yang sekira tidak kelihatan secara zahir. Kalau keadaannya tadi tidak memungkinkan, kencingkan di tempat orang misalkan. Nah karena cincinnya tadi kita taruh, mahal cincinnya, berurusan lillahi ta'ala tulisannya. Nah ini kalau kita tahu sembarangan hilang, nah, jadi ambil aja cincin tadi itu, cuma masukkan ke kantong, cuma lepas dari tangan. Nah balik foto hajat. Tapi kalau di rumah lepas aja, boleh kita bawa. Atau tulisan namanya Ar-Rahman kah, misalkan Ar-Rahim kah, sama aja tuh. Ya bahari dulu zaman sekolah di pondok tuh gayung biasa bertulisan Abdullah, namanya pas Abdullah. Betul, berarti gayung tadi nih. Nah, WC nenteng-nenteng bawa ini. Nah, di tagel pengumuman mulai aja. Juga dilarang bermain-main dengan kemaluannya. Nah, atau bermain-main selain dari kemaluan di dalam WC waktu kita lagi sedang qada hajat. Berarti kita boleh juga main HP, kita boleh WC. Habiskan dulu sudah, kencingnya habiskan, berheranya habiskan, baru buka HP. Ini bilang sedang di dalam WC masih juga memegang HP. Ada tuh orangnya di sini, ada kali ya.
Bukan bahas majelis kebahas. Dan jangan berbicara kecuali dalam keadaan terpaksa. Nah, boleh juga kita tuh sambil potong aja sambil berbicara. Berdiam aja, kecuali ada ular kan di sana, nah teriak kita, itu apa? Atau kebakaran kan? Nah, itu namanya terpaksa namanya. Atau kepada habis airnya, nah itu dorong namanya. Manggil kawan yang di luar nih, berdiam kayak apa basuhnya? Paksa berteriak, habis air, dipadahkan ehem nggak paham kawan, apa aja ehem. Serta jangan membuka dan mengangkat pakaian kecuali bagian yang sekiranya dikhawatirkan terkena najis. Nah, ini kasusnya zaman dulu tuh bila orang ke WC, dulu tuh nggak ke WC. Jadi zaman dulu tuh padang pasir, kan? Mau ke WC tuh mencari wadah di tempat sunyi. Nah begitu di tempat sunyi tadi, tidak yang langsung buka telanjangan kan? Sedikit aja yang buka, dilobangi dulu wadahnya. Ya tuh kalau kita zaman sekarang nyaman sudah ada WC-nya sudah. Kalau zaman dulu tuh ngalih, sulit kita itu ke WC, makanya kita tuh bersyukur tuh. Masuk WC tuh himbung aturannya hati. Kalau zaman dulu tuh mau ke WC ini mau buang foto hajat mencari wadah dulu kesian. Di situ ramai orangnya, paksa ke sana. Usia tengah malam, apa kabar? Sudah itu mencari untuk membasuhnya lagi. Ngalih juga orang dulu. Pun sekarang ini tinggal buka keluar airnya. Ya tidak bersyukur juga lagi. Jadi makanya kalau kita tuh mau melihati ya kebaikan Allah tuh banyak sebenarnya membuat hati kita tuh gembira jadinya kepada Allah. Ya jadi membuka auratnya itu yang sekedar perlunya aja. Nah, itu cuman kondisi yang zaman dulu. Kalau zaman sekarang ini ya buka juga bagian bawah aja gitu. Cuman kan sudah tertutup, sudah ada di sini. Apabila engkau berada di tempat terbuka, tutupilah atau bimbinglah dirimu sehingga tidak seorang pun melihatmu. Nah, kalau orang dulu paksa dibolakkan dulu dindingnya, maka sudah berdinding kayak itu digaya kawan pula nggak ya buka dibuka deh. Dan menjauhlah dari orang banyak sehingga tidak satu suara pun terdengar atau bau yang tercium. Jadi jangan di tempat orang tempat tertutup. Kalau bisa jauh-jauh untuk kita itu namanya qadha hajat. Nah, jangan menghadap kiblat ketika qadha hajat kecil. Pada saat kita kencing itu jangan menghadap kiblat. Cuma di posisinya nih bukan di WC. Misalkan dia perjalanan nih, nggak ada WC, kalau nih mau kencing misalkan, nah, jangan si utuhnya nih menghadap kiblat, jangan waktu kencing, balik-alih sedikit. Kalau waktu kencing, misalnya nggak ada WC nih sudah tidak tahan sudah. Jadi kencingnya itu jangan menghadap kiblat dan jangan membelakanginya, membelakangi kiblat maksudnya ketika qadha hajat besar. Nah, kalau hajat besar justru kiblat itu jangan dibelakangi. Makruh hukumnya. Pada bangunan-bangunan tertentu yang sulit melaksanakan adab-adab tersebut tidak apa-apa meninggalkannya. Nah, kalau misalkan di WC kita ini sudah jadi WC-nya pas rupanya menghadap kiblat, nah itu sudah jadi masalah sudah. Karena dia ruangnya tertutup. Nah, beda di tengah lapang. Jangan qadha hajat atau jangan buang air kecil di air yang berhenti yang tenang dan tidak mengalir walaupun air itu cukup banyak, kecuali apabila sangat terpaksa. Misalkan dia di tengah jalan begitu ada air tenang mau kencing di situ dia kencing, nah tidak boleh, makruh hukumnya. Kalau pindah di takut buaya kan. Biasanya tempat-tempat di situ ya tadi besarannya binatang buas.
Jangan pula di atas tanah yang keras atau di tengah-tengah tiupan angin. Jadi misalnya kalau tanah keras tadi kita kencing, ya kan nggak boleh. Atau tiupan angin, misalnya angin ini ke sana, kencing kita nih menghadap angin tadi nah. Jadi anginnya tadi begitu kencing kena badan kita nih, nah itu nggak boleh. Ini kalau misalkan di luar dari WC. Kalau yang kering tadi, tempat yang keras, tanah keras tadi, ada kemungkinan besar air yang pas kencing tadi nanti tetap muncul ke baju kita atau celana kita. Semua itu demi menghindarkan dirimu dari percikan air kencing. Nah, itu alasannya beliau itu menyuruh jangan melakukan kencing tempat tanah yang kering atau air yang tenang, ya kan? Atau tiupan angin. Nah, itu tidak boleh kita kencing di situ karena bisa menimbulkan percikan air tadi itu kena pakaian kita. Betul. Kenapa? Karena di dalam hadis Nabi, yang dalam sebuah hadis disebutkan sebagai penyebab azab kubur pada umum. Jadi orang itu ada yang Nabi di kubur itu disiksa, padahal orangnya penyembahyan. Ternyata waktu dia hidup tadi kencingnya sembarangan, nggak terperhatikan percikan kencing itu kena pakaiannya, dibawanya sembahyang. Inilah penyebab orang tadi itu bilang Nabi disiksa di kubur. Nah itu yang jadi sampai kita tuh hati-hati dalam berkencing tadi itu, nah buang qadha hajat, hati-hati urusan najisnya ini. Oleh sebab itu usahakanlah bilang beliau agar engkau sedapat mungkin terhindar darinya, maksudnya daripada percikan kencing tadi, tanpa berlebihan sehingga menyebabkan was-was. Nah, ada juga orang ini gara-gara kencing begitu, misalkan biasa waktu kencing berdiri, itu menyebabkan tidak tiis kan orang banyak. Nah, kencingnya tidak tiis, begitu aja sudah pakai celana tak keluar lagi air kencingnya. Akibat apa? Gara-gara bila kencing itu berdiri, tidak habis kantong itu tidak habis. Ini juga salah satu penyebab orang itu nanti bakal disiksa di kubur. Caranya ialah dengan berdehem-dehem, dan menggerakkan alat kemaluan tadi serta mengusapnya dengan tangan secara lembut dari sebelah bawah hingga engkau yakin bahwa tidak ada sisa lagi di dalamnya. Ini butuh misalkan anunya, telurnya, nah, di batangnya. Jadi tadi bilang disuruh kita itu berdehem apabila sudah kencing, sudah selesai kencing. Berdehem, cuman sambil diurut, mau urutnya tuh mulai bawah. Begitu hem, ini menggosok ke atas nih, tapi pelan-pelan aja. Nah jangan di atas, di atas bisa impoten biar, karena saraf di sini bahaya di atas nih. Tidak percaya kan coba ya. Yang di bawah yang diurut, karena di bawah di sini pasti ada uratnya. Nah itu yang dikusut sambil berdehem. Kalau masih juga nih tidak tiis, belum habis kita, mau berdiri, mau duduk dulu, mau duduk, nanti baru kita kencing lagi berkeluar. Karena kalau sudah orang tuh sudah tidak terbiasa, tidak habis dia punya kencing ini, ya tadi sudah kita berpakaian, kita duduk tak keluar lagi. Jadi dalam Islam itu disuruh salah satunya caranya kalau kencing itu kalau bisa duduk, jangan berdiri. Nah begitu selesai kita berdiri, berdehem sambil diurut dia punya kemaluan tadi. Tapi urutnya mulai dari bawah. Nah, kalau banyak dehemnya, banyakkan pula dehemnya. Jadi sampai kita itu betul-betul yakin sudah tidak ada lagi sisanya di kantong kemih tadi.
Kalau juga masih juga misalkan, nah berarti kita tuh ada penyakit susun baul namanya. Nah, itu ke dokter aja lagi periksa. Kalau sudah cara-cara itu tadi, nah sudah kita lakukan, tapi tetap aja keluar, nah itu kita lebih baiknya periksa. Hendaknya atau sunnah hukumnya engkau selalu beristinja dengan batu atau sesuatu yang keras yang menyerap seperti kertas atau tisu dan sebagainya. Kemudian dengan air. Jadi orang zaman dulu tuh biasa tuh pakai batu dulu, baru pakai air. Jika hanya salah satu dari keduanya yang engkau gunakan, maka airlah yang lebih afdol. Jadi kita dimilih pakai batu dan pakai air. Kalau kita mau pilih pakai yang mana lebih afdol, ya pakai air yang lebih afdol. Nah, ini ada sedikit tambahan karena di kitab bahasa Arabnya itu tambahannya itu begini. Apabila menggunakan dengan batu, maka dahulukan kemaluan belakang baru kemaluan depan. Kalau kita misalkan pakai batu atau benda keras atau kayak model tisu gitu, maka caranya yang didahulukan itu kemaluan belakang. Kalau kita ini lagi model hajat yang besar atau beheran misalkan. Jadi yang kalau kita menggunakan benda keras tidak menggunakan air, maka yang kita dahulukan itu belakang dulu baru kemaluan depan. Apabila kita menggunakan dengan air, maka kebalikannya, berarti yang depan dulu, lalu yang belakang. Jadi si puntuk itu dibasuh dulu, baru membasuh bagian belakang. Kalau menggunakan air, itu kata caranya. Setelah selesai istinja, bacalah. Nah, jadi setelah kita selesai istinja, berarti dalam WC nih. Nah, kalau di dalam WC, pasang dalam hati. Bacaan doanya, Allahumma hassin farji minal fawahish wa tahhir qalbi minan nifaq. Ya Allah, peliharalah olehmu kemaluanku daripada keburukan atau yang tidak baik, dan bersihkan hatiku daripada sifat kemunafikan. Dia misalkan memasuki anak ini, jangan sampai kadang membaca ini supaya dia terhindar dari perzinahan, supaya dia terhindar daripada sifat munafik itu. Cuman apalagi membaca, waktu membasuh tadi di dalam hati dia atau mamanya akan basuh. Nah hafal gue dalam hati, doa biasa aja dalam bahasa Indonesia. Ya Allah, peliharakan kemaluan anakku ini daripada keburukan atau yang tidak baik, dan bersihkan hatinya daripada sifat kemunafikan. Tata caranya kita pada saat selesai membersihkan kemaluan kita. Jadi jangan sampai tidak dibaca doa-doa yang kayak begini nih. Karena ini manfaatnya sangat luar biasa. Hendaknya atau sunnah engkau selalu mengerjakan atau menggunakan sesuatu dengan anggota kanan. Jadi bila kita tuh mau mengerjakan sesuatu, apapun pekerjaannya, mau dari selama itu pekerjaan itu baik, maka mulainya itu dengan menggunakan yang sebelah kanan. Jaga menulis tangan kanan, masuk ke tempat-tempat yang baik kaki kanan keluar. Kecuali untuk menghilangkan najis, nah ini tempat yang tidak bagus, maka gunakanlah tangan kiri. Misalkan membuang kotoran atau najis, gunakan itu pakai tangan kiri. Dan kotoran atau pada saat memasuki tempat-tempat yang kotor, maka dahulukanlah anggota yang sebelah kiri. Mau ke pasar kita nih, pasar itu tempat baik sebenarnya, maka keluar dari rumah itu kaki kiri kita tuh. Mau ke masjid kita, nah kaki kanan kita keluar. Mau ke majelis kita, kaki kanan tuh. Menggunakan langkahnya nih. Jadi setiap yang baik gunakan yang sebelah kanan. Kalau yang tidak baik gunakan sebelah kiri. Kenapa jadi disuruh itu? Karena itulah sunnahnya daripada Rasulullah SAW. Kalau kita bisa menerapkan ini
betul-betul meyakini adalah sunnahnya Nabi, terus bisa dapat memandang di sini akan perilakunya Rasulullah, orang tadi itu tidak henti-hentinya diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau apapun kerjaannya, jadi kemananya melangkah dilindungi dengan rahmat tadi. Mau ke WC aja dinaungi dengan rahmat tadi. Kenapa? Karena pekerjaannya itu tidak keluar daripada sunnahnya Rasulullah SAW. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi. Mudah-mudahan bisa mengamalkan ya. Insyaallah. Bersin atau meludah dan menutup bejana atau tempat-tempat air biasanya. Itu ada tata caranya yang disunahkan oleh Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita belajar ini, kita mengucap ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menanamkan di hati kita rasa cinta mahabbah kita kepada baginda Rasulullah. Amin. Ditetapkan dan mengkabah kita zahir batin kita kepada baginda Rasulullah SAW. Amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan. La ilaha illallah al-ma'ruf bil lisan. La ilaha illallah al-mazkur bi kulli lisan. La ilaha illallah al-mazkur bi kulli La ilaha illallah al-ma'ruf bil ihsan. La ilaha illallah al-ma'ruf bil ihsan. La ilaha illallah kulla yawmin huwa fi san. La ilaha illallah Kulla yawmin huwa syan. La ilaha illallah al-aman Alaman sawail iman min fitnati syaitan ya qadimal insan لك علينا من إحسان insan qadim ya hannan ya mannan ya rahman ya ghafur ya ghaffar ighfir lana wali اغفر لنا وارحمنا اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. ya Sebagai kelas seluruh jamaah, info undangan balik tafsir dan tasmiyah besok pagi di rumah Haji Dendi Kerdiansah di Jalan Manggis, waktunya jam 8.30 atau jam 8:30. Sekali lagi undangan besok balik tafsir dan tasmiyah di rumah Haji Dendi Kerdiansah di Jalan Manggis, tepatnya di belakang kantor kelurahan Tanjung Jung Ilir. Waktunya jam 8.30 atau jam 8:30. Yang kedua disampaikan informasi lagi bahwasanya bisa juga membuka kurban untuk hari haji yaitu pada tanggal 17 Juni mendatang. Yang ingin bergabung itu satu orang untuk satu ekor sapi 7 orang, satu orangnya itu 3 juta rupiah. Daftar bisa melalui saya atau Iwan atau Yin. Demikian disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته
الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق ظهر الدين المؤيد بظهور النبي أحمد ظهر الدين المؤيد بظهور النبي أحمد يا هنانا بمحمد ذلك الفضل من الله خص بالسبع المثاني وحوى لطف المعاني ما له في الخلق ثاني وعليه أنزل الله بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفى الهنا والدهر أنجز وعده والبشر أضحى معلنا بشرى لنا نلنا المنى زال العلا وفى الهنا يا نفس طيبي باللقاء يا عين قري عينا هذا جمال المصطفى أنواره لاحت لنا يا طيبة ماذا نقول وفيك قد حل الرسول وكلنا يرجو الوصول لمحمد نبينا يا روضة الماء الشفيع وصاحبيه والبقيع واكتب لنا نحن الجميع زيارة لحبيبنا صل وسلم يا سلام على النبي محبنا والآل والصحب الكرام ما أنشدت بشرى لنا يا رسول الله يا نبي لك شفاعة
اشفع يا حبيبنا لك شفاعات يا رسول الله. سلمت لك أمري ولك في حكمتك رمزا يا خافي اللطف الذي ما فيه حكمه ربي سواك باحت على المكروه ما يحمى يا قبلة الأمان يا الله يا من رحمته ما في نهاية اللي نقص معدود واللي باقي ما ينعاد واللي قضى مشكور دايم بالرضا يعبد ما يوقف المخزون من جزر الحياة والمات مرادها الله كان سلمت لك يا رب وخليت الرضا لزاد بدي أشوفك يا سيدنا النبي وقلبي يمدح محمد وانا لسه صبي بدي أشوفك يا سيدنا النبي سيدنا النبي قلبي يمدح محمد وانا لسه صبي وقلبي يمدح محمد ابن عبد الله ادنا بين العرب الغالي في النسب والجاه قلبي يمدح محمد ابن عبد الله 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 ادنا بين العرب الغالي في النسب والجاه يشهد علام الغيب على قلبك في حبك ولسان مديح وجدايل غزلها تحبك يفرد جدايله شراع يبلغ بها حبك ومهما يلوموا علينا نرد لا يا رب ما كتوصفا بمحمد اغفر لنا يا سامعا لدعانا يا رب ما كوصفا بمحمد اغفر لنا يا سامعا لدعانا يا ربنا انت عرفنا بأننا اقترفنا وأننا أصرفنا على رضا أشرفنا فانتوب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا
بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله والصحب عداد طش الصحب والحمد للإله في البدء والتناهي حمدا كثيرا دائم ما هبة نسائم يا ربنا أنت عرفنا بأننا اقترفنا وأننا أصرفنا على رضا أشرفنا فانتوب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله والصحب عداد طش الصحب والحمد للإله في البدء والتناهي مغرم
بك مغرم يا مصطفى المكرم يا رسول الله مغرم قلبي بحبك مغرم يا مصطفى المكرم يا رسول الله